बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों के लिए फ़ायदा मंद हो। इसी सोच के साथ मैं हूँ इरफ़ान ख़ान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल थिंक विद इरफ़ान ख़ान। अज़ीज़ भाइयों और बहनों, हम कोशिश कर रहे होते हैं कि किसी तरीके से हम चंद चीज़ों की तरफ अपना ख़्याल लेके जाएँ, अपना ध्यान लेके जाएँ। वो चीज़ें जो हमारे इस्लाह के लिए और हमारे माशरे के लिए, हमारे इकॉनमी के लिए, वो थोड़ा सा बेहतरी की तरफ हमें लेके जाएँ। तो इसी सिलसिले में मैंने आज सोचा था कि मैं आपसे इस मौजू पे बात करूं कि जहां भी मैं देखता हूं ज़ाती तौर पे, तो बड़े बुझे बुझे लोग हैं, बड़े खफा, परेशान, अफसरदा, जिसके साथ मिलो बस जी गुज़र रही है, और बस जी परेशानियों में दबे हुए हैं, बस जी तकालीफ़ हैं। देखिए जी, मैं एक अर्ज़ करता हूँ कि ये दुनिया है, ज़िंदगी मुश्किलात से भरी हुई हैं। आसान ज़िंदगी इंसान को इंसान नहीं बनने देती। इंसान तब अपने तकमील तक पहुंचता है, इंसान तब अपने मैच्योरिटी तक पहुंचता है जब वो मुश्किलात से होते हुए आता है। आप दुनिया के अंदर तारीख़ उठा के देख लें, आपको मिल जाएगा कि जिन लोगों ने तकालीफ़ सही हैं, जिनकी ज़िंदगी मुश्किल हैं, जिनकी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं, वो लोग सर्वाइवल भी कर चुके हैं, वो लोग टॉप पे भी पहुँच चुके हैं, और उन लोगों ने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियां भी बदल दी हैं। तो अगर हम आसानियां चाहें और आसानियों की तलाश में हो और आसानियों के पीछे पड़े रहें और आसानियां ना हो तो इसको अपना एक मौजू बनाएं और परेशानियां और तकालीफ़ और इनको गिनते जाएं, तो हम यही ही स्टक रहेंगे और हम आगे नहीं जा सकेंगे। तो मैं इस चीज़ पे आपका ध्यान इस तरफ लेके जाना चाहता हूँ कि इंसान की एक बहुत बड़ी कमज़ोरी होती है। नॉर्मली कमज़ोर इंसान की ये कमज़ोरी बड़ी वाज़ेह होती है कि वो अपनी मुश्किलात गिनता है, वो गिले शिकवे अपने दिल में पालता है, वो तरह तरह की मुश्किलात को गिनना शुरू कर देता है कि ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। लेकिन कमज़ोरी ये है, बदकिस्मती थोड़ी सी हम ये कह सकते हैं, या हमारी लापरवाही या हमारी नासमझी, कि हम नेमतें भूल जाते हैं, जो हमारे पास हैं वो हम भूल जाते हैं। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर हम थोड़ा सा अपने आप के अंदर सोचें कि जी सुबह से लेकर शाम तक मुझे ये तो बड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा है, हाईलाइटेड होती हैं ये चीज़ें कि ये नहीं है, लेकिन क्या कभी हमने इस पर गौर किया है कि मेरे पास है क्या चीज़ है? सबसे बड़ी नेमत जब सुबह हमारी आँख खुलती है तो एक दफ़ा हम मर चुके हैं, उसके बाद अल्लाह ताला ज़िंदगी दे देता है। जैसे हम आँख खोल लेते हैं, आँखों का विज़न ठीक है, वापस हमें दिखाई देने लगता है, हम सांस ले रहे होते हैं, हम फिर उठ जाते हैं, हमारे सामने दुनिया है, फैमिली है, हमारे सामने हमारा रोज़गार है, हमारा उठना बैठना है, हम देख सकते हैं, मौसम को देख सकते हैं, हम हवाओं को फ़ील कर सकते हैं, हम उठना बैठना अपना जारी रख सकते हैं, हमारे पैर काम कर रहे होते हैं, हमारे हाथ काम कर रहे होते हैं, हमारा मुंह चल रहा होता है, हमारी आंखें, हमारे कान, सब कुछ ठीक ठाक होता है। तो क्या कभी ये हमें नहीं सोच आती कि ये तो बड़ा सा नाजुक सा एक मैटर है, अगर इनमें से मामूली सी एक चीज़ इधर से उधर हो जाए तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, तो मैं तो बड़ा बुरी तरह फंस जाऊंगा। तो मैं ये मेहरबानी कर लें, आप मेरे साथ इस सोच में शामिल हो जाएं कि हम आज के बाद थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर गौर शुरू करें कि जी ठीक है, दुनिया है, ज़िम्मेदारियां हैं, परेशानियां हैं, कोई कर्ज़ में डूबा हुआ है, किसी का रोज़गार नहीं है, किसी के बदन में कोई तकलीफ़ हैं, किसी की फैमिली में कोई इश्यूज़ हैं, किसी के पास एक परेशानी है, किसी के बच्चों के मसले हैं। लेकिन ये दुनिया है ही इसलिए कि ये मसले मसाइल हमारे साथ चलेंगी। तो हम इन मसलों को साथ साथ देखेंगे, इनका मुकाबला करेंगे, इनके सामने बिल्कुल हिम्मत से और एक टॉलरेंस के साथ, एक बर्दाश्त के साथ, सब्र के साथ हम इन सब का मुकाबला करेंगे। और साथ साथ हम अपने आप को तसल्ली इस बात पे देंगे कि हमारे पास अल्लाह ताला की बहुत सारी नेमतें भी मौजूद हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी मौजूद हैं। तो हम उनको क्यों नहीं गिनते कि हम इनकी गिनती शामिल करते हैं और इतना ज़ोर देते हैं इसको, इतना हाईलाइट करते हैं हम इनको। तो आज के बाद अगर हम ये हुनर सीख लें कि जी जैसे ही हमें ख़्याल आता है कि ये परेशानियां हैं, तो इमीडिएटली हम इसके ऊपर आएंगे कि जी हमारे पास क्या नहीं है। जो मैं सोचूं, आप सबसे बड़ी आपके पास जो ताकत है वो है अल्लाह की हिफाजत। हम अल्लाह की हिफाजत में हैं, अल्लाह की हिफाजत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इतनी बड़ी ब्लेसिंग है। फिर अगर थोड़ा सा हम दाएं बाएं देख लें, ऊपर नीचे देख लें, ज़रा आसपास देख लें, तो बहुत सारे लोग हमें ऐसे मिल जाएंगे जो हमसे कई गुना कमज़ोर ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, तकालीफ़ वाली ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। कोई माजूर होगा, कोई बेबस होगा, किसी के पास पैसे नहीं होंगे, कोई ज़हनी तौर पे मफलूज होगा, ज़हनी तौर पे बीमार होगा,
کسی کے بچے نہیں ہو رہے ہوں گے، کسی کے فیملی میں ایشوز ہوں گے، کسی کے پاس روزگار کے ہزاروں مسئلے ہوں گے، کوئی بھوکا سو رہا ہوگا، کسی کے پاس بینائی نہیں ہوگی، کوئی سن نہیں سک رہا ہوگا، کسی کے ہاتھ کام نہیں کر رہے ہوں گے، کسی کے پیر کام نہیں کر رہے ہوں گے، تب جا کے ہم اندازہ لیں کہ میرے پاس ہاتھ ہیں، پیر ہیں، میرے کان ہیں، میری آنکھیں ہیں، میں زبان ہے، میں بول سکتا ہوں، میں سانس لے رہا ہوں، میں کسی کا غلام نہیں ہوں، میں آزاد زندگی گزار رہا ہوں، میں اپنے رب کے سامنے جب چاہوں جھک سکتا ہوں، میں جو کھانا چاہوں کھا سکتا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ایک طرف ہیں، یہ نعمتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز ہیں، ان کو چھوڑ کے اور میں اگر اس چیز کے اوپر فوکس کروں گا تو جتنا میں جدھر فوکس کروں گا ادھر ہی میری ساری توجہ جائے گی نا، تو وہی چیز ہائی لائٹڈ ہوتی ہیں۔ ابھی میں اسی وقت آپ کو کوئی اچانک سی بات کر لوں کہ جی یہ فلانا کام ہو رہا ہے، یا دیکھیں جی آپ کو جہاز کی آواز آ رہی ہے، یا دیکھیں جی کوئی شور نہیں ہے، تو آپ ساروں کی توجہ ادھر سے ہٹ جائے گی اور اسی طرف مرکوز ہو جائے گی۔ تو ہم جدھر توجہ دیں گے وہی چیز ہمارے لیے امپورٹنٹ بنے گی، اور جدھر جو چیز ہمارے لیے، جو سیگمنٹس، جو ایونٹس ہمارے لیے امپورٹنٹ ہوں گی ادھر ہی ہماری توجہ جائے گی۔ تو آئیے کہ سیکھیں کہ ہم اپنی توجہ اس طرف لے کے جائیں۔ ویسے بھی ہم گن تو نہیں سکتے اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں دی ہیں، لا تعدوا نعمت اللہ، سوری میں ذرا غلط ہو گیا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، آپ اگر گننے پہ آ جائیں، گننا شروع کر لیں، تو آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نہیں گن سکتے، وہ آپ لاچار ہو جائیں گے، اس پہ آپ نہیں گن پائیں گے۔ تو دیکھیں اتنا بڑا دعویٰ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کر رہا ہے اور ہمیں سمجھا رہا ہے، ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ اگر گننا شروع کر لو تو آپ لاچار ہو جاؤ گے، بے بس ہو جاؤ گے، آپ نہیں گن سکو گے۔ اور ہم اتنی ان گنت چیزوں کو چھوڑ کے اور اپنی چند مسائل کو سامنے رکھ کے اس کا رونا رو رہے ہوتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ دنیا ہے، یہ زندگی ہے، اس زندگی میں مشکلات ہماری ساتھ ہوں گی، جڑی ہوں گی، ہم ان کے ساتھ ہوتے ہوتے جائیں گے، یہ ہمارے ہم سفر ہیں، لیکن ہم ان مشکلات کو اچھے طریقے سے ڈیل کرنے کے لیے صبر کا مظاہرہ کریں گے، ان کے ساتھ سامنے ہمت سے کھڑے رہیں گے اور کبھی اپنے آپ کو گرنے نہیں دیں گے، اور ساتھ میں ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کریں گے، اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز کو یاد کریں گے اور اس پہ شکر گزاری کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کو سامنے سے بار بار شکر گزاری کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ جی تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا سب سے جو بنیادی فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ گننا شروع کر لیں کہ کیا میرے پاس ہے، what I have, what I haven't، اس کو چھوڑ دیں، جو میرے پاس نہیں ہے اس کو بھول جائیں، جو میرے پاس ہے یہ ultimately this is the thanking your Lord، جو آپ شکر ادا کرتے ہیں، جو آپ الحمدللہ بولتے ہیں، اس کے پیچھے فلسفہ یہی ہے کہ جو مجھے دیا گیا ہے وہ بہت ہے، اور جو تم نے دیا ہوا ہے میں اس پہ بالکل راضی ہوں، اور جو تم نے دیا ہوا ہے میں اس کا مستحق نہیں ہوں۔ آج آپ سوچ لیں، آپ میرے ویورز، آپ جو مجھے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، آپ سوچ لیں آپ آج کہاں ہیں؟ آپ کھا سکتے ہیں، آپ پی سکتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ سن سکتے ہیں، آپ چل سکتے ہیں، آپ لیٹ سکتے ہیں، آپ سو سکتے ہیں، آپ واپس اٹھ سکتے ہیں، آپ کے سامنے فیملی ہے، آپ کے دوست ہیں، آپ کی دنیا ہے، آپ کے سامنے قرآن پڑھا ہوا ہے، آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں، آپ اگر نماز پڑھنے لگ جائیں تو آپ جھک سکتے ہیں، آپ پھر اٹھ سکتے ہیں، آپ پھر سجدے میں جا سکتے ہیں، آپ دعا مانگ سکتے ہیں، آپ اللہ کے ساتھ اپنی کوئی ہمراضی کر سکتے ہیں، آپ اپنے کسی دوست کے ساتھ اپنے دل کا حال شیئر کر سکتے ہیں۔ یہ سارا سب کچھ آپ کے پاس ہے، تو آپ اگر گننا شروع کر دیں تو قرآن کی آیت سے کلیئر ہے، وہ تو کلیئر بات ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا آپ نہیں گن سکتے، بالکل نہیں گن سکتے۔ اگر آپ گننے پہ آ جائیں لا تحصوها، آپ نہیں گن سکتے، لیکن ہم اس کو تو شامل کر سکتے ہیں نا کہ ان ساری چیزوں کا شکر اس طرح ادا کریں کہ یا اللہ جو میرے پاس نہیں ہے میں اس پہ راضی ہوں، اس میں ضرور کوئی حکمت ہوگی۔ اور آپ تھوڑا سا ایکسپیرینس کریں، تھوڑا سا پیچھے جائیں اور دیکھ لیں، جہاں جہاں آپ کو زندگی میں مشکل ملی ہوگی، کوئی تکلیف ملی ہوگی، وہاں کچھ نہ کچھ بہتری کا آپ کا بندوبست ہوا ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، یہ ہمارے رب کا نظام ہے۔ ہمارا رب ہم پہ بوجھ نہیں ڈالتا، ہمارے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، بلکہ آپ یہ ساری جو میں نے نعمتیں گنی ہیں ان میں سے یہ تو بڑی چھوٹی سی ہے، مائنر سی چند چیزیں میں نے گنوائی ہیں، لیکن آپ اس پہ سوچیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ کیا ہم ان ساری نعمتوں کے مستحق ہیں؟ میں نے ایسا کیا کیا ہے جو میرے پاس نوکری ہے؟ میں نے ایسا کیا کیا ہے جو میرے پاس آنکھیں ہیں؟ میں نے ایسا کیا کیا ہے جو میں ٹیسٹ کر سکتا ہوں کھانے کی چیزیں؟ میں نے ایسا کیا کیا ہے جو میں زمین پہ چل سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے مختلف نظارے دیکھ سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی مختلف دی ہوئے نعمتوں کا مزہ لے سکتا ہوں؟ ایسا میں نے کیا کیا ہے؟ میں کس کھاتے میں مستحق ہوں؟ لیکن بغیر حق کے، بغیر میں جو کہ میں ڈیزرونگ ہوئی نہیں اور اللہ نے مجھے دیا ہوا ہے، تو کیا یہ ایک غیر مناسب اور ناانصافی نہیں ہوگی کہ
کہ میں ان چیزوں کے اوپر गिला करूं जो चीज़ें मेरे पास नहीं हैं और वो चीज़ें मैं भूल जाऊं जो मेरे पास है। तो आज के बाद हम ये सीख लेते हैं। अगर हम सीख चुके थे तो हम इस तरफ अपना ध्यान लेके जाते हैं, और अगर हमारा ध्यान इस तरफ जा चुका था तो हम अपना ध्यान बढ़ा देते हैं कि आज के बाद हम अपनी मुश्किलात को नहीं गिनेंगे, उन पे सब्र का मुजाहरा करेंगे और अपनी ब्लेसिंग्स को, अपनी नेमतों को और अल्लाह ताला ने जो दिया हुआ है उन सारी चीज़ों को सुबह शाम गिनते रहेंगे और उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे कि अल्लाह मैं तो इस काबिल नहीं था, हमारे पास तो ऐसा कुछ नहीं है जो तुमने इसके बदले में हमें ये दिया है, मेरे पास तो ऐसे कोई अमाल नहीं है। एक मैं थोड़े से नमाज 2-4 रकातें पढ़ के और उस पर मैं आपसे क्या तवक्को रख सकता हूँ, लेकिन तुम ही हो जो हमारी औकात से हमें बहुत ज़्यादा दे चुके हो। तो इतने बहुत सारा सब कुछ देने पे जिसका मैं कभी मुस्तहिक नहीं था, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। और जब आप शुक्र अदा करते हैं तो आपकी ज़िंदगी नूर से भर जाती है, आपकी ज़िंदगी से साए हट जाते हैं, आपकी ज़िंदगी आरामदेह हो जाती है, पुरसुकून हो जाते हैं, आप हंसना शुरू कर लेते हैं, आप मुस्कुराना जान लेते हैं और आप दूसरों को फ़ायदा पहुंचाना शुरू कर लेते हैं और आप अपनी ज़िंदगी में एक इत्मीनान के साथ, एक तसल्ली के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। यानी सिंपल कि आपकी तमाम मुश्किलात आपके लिए बड़ी छोटी हो जाती हैं और आपकी तमाम ब्लेसिंग्स आपके लिए बहुत बड़ी नज़र आना शुरू हो जाती है। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप मेरे साथ वादा करेंगे कि आज के बाद हम मिल के ये आदत बनाएंगे और अल्लाह ताला की नेमतों को गिनेंगे जो हम कभी भी नहीं गिन सकते, कुरान की आयत के बारे में बिल्कुल नहीं गिन सकते, लेकिन गिनने की कोशिश करेंगे तो जितना हम गिनेंगे उतना ही वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होंगी, उतना ही हम रिलैक्स होंगे, उतने ही हम अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगली वीडियो के लिए आप इस पे सोचें, इंशाल्लाह अगली अच्छी वीडियो के साथ आएंगे और कोशिश करेंगे कि कुछ सीखने सिखाने का अमल जारी रहे। तब तक के लिए अल्लाह ताला आप सबका हामी व मददगार हो। अल्लाह निगहबान।